Kwa habari ya mwamini, kutubu ni kutoka kwenye kufanya jambo fulani ambalo alikuwa sawa na kuanza kufanya jambo ambalo ni zuri. Hiyo ndio tunaita toba. Kwa habari ya asiyeamini, kutubu ni pale ambapo unamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo mwamini akitubu, maana yake tunaona anayetubu, kama alikuwa amezoea kuiba, anaacha kuiba. Kama alikuwa anavaa nguo nusu uchi, anaanza kuvaa vizuri. Kama alikuwa anatukana watu wakubwa au alikuwa anatukana tu generally, anaacha kutukana. Hiyo ndio toba kwa mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo au kwa Mkristo. Kwa Mkristo ambaye analialia na habadiliki, huyo mtu hajawahi kutubu. Kwa toba inaonekana kwenye matunda. Toba inaonekana kwenye matunda, sio kwenye sauti. Kuna watu wengine makanisani wengi tu wanalia na kugaragara, wanalala chini, wanalia vibaya, wanajuta. Jumatatu wanaangukia kwenye mambo yale yale. Kwa nini? Kwa sababu kujuta pekee haitoshi, lakini lazima ugundue ya kwamba, lazima uone ya kwamba unahitaji zaidi msaada wa Mungu ili kubadilika. Kwa kulia peke yake na kujuta haiwezi kumsaidia mtu kubadilika kama hajataka yeye mwenyewe kubadilika au kujitiisha chini ya nguvu za Mungu ili abadilike. Kwa habari ya wasioamini, kutubu ni kumwamini Yesu Kristo.